আজকে আমরা মান্দাই থানা এবং পাটনি আউটপোস্ট, আমি নিজে, আমার সেকেন্ড অফিসার আর পাটনি আউটপোস্টের ওসি সাহেব আছেন। আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে এরকম দুইটা জায়গাতে গাঁজা ধ্বংস অভিযানে নামি। আনুমানিক 15-20 কানিতে কমসে কম 35-40 হাজার গাঁজা চারা এবং নার্সারি। তো আমরা এটা ধ্বংস করে ফেলি। তো এটা খুব সম্ভবত ফরেস্ট ল্যান্ড এরিয়া বা খাস ল্যান্ড হইতে পারে, নির্জন এরিয়া। এখানে কারোর বিরুদ্ধে নেওয়ার মতো কিছু নেই, কারণ ঘন জঙ্গলে এটা কেউ নাই। বাগানে একদম সিমসাম জায়গা, কেউ ছিল না। হ্যাঁ, কেউ নাই, পুরা জঙ্গলের ভিতরে। তো কাউকে শ্বাস করার মতো, জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো লোকও নেই। হইতে চীন বড়বাবুনি নেতৃত্বে, তাই পাটনি আউটপোস্টনি বড়বাবুর নেতৃত্বে টিএস আর পুলিশ সহকারে जों दुईटा प्लट कायसा हंके सयगुरियानि तुईपाथर एरियाव आर ताकायसा मो हंके काइन्टा कुब्रा एरियाव अब खूब सम्मत जागा मो जुडले नों लाख बलं बिसिङावबा मो खासले नङानो और कुन मालिक सालिक रकरै हंके जागानि परिमाण किरो तो काउन 20 থেকে 25 कानि रंगन हंके चारा प्लस नार्सारी प्लस ता काइजाग अलरेडी मुस्की रगरैनाय 1.5 मास 2 मासनि चारा आमहाय 30 থেকে 35 हाजारावनो जों आबनो फुजावै दाबायदानै लाथाबाय गयनाय गो खायजा दंस खायजा आबो जाते नेक्स्ट टाइम ओ जागा जाते बर खायमेतै के मासा मांनै जों ओ गो नुखा सिनो हाजाल हयते नुखांकनो जे सामुं तांनाय बुरि रक अरन हयते खारि थांगा तांका जों अबनो एनक्वायरि खाय दङ जे ओ मालिक साबो ओ जागान मालिक साबो तांका भबिष्यत सिनो अभियान चालू दंनाय ताबो सुजरा सिनमो फोर्थ अभियान चतुर्थ अभियान प्राय जों 2 लाख থেকে 2.5 लाख रक जों गाजा चारा दं सखायगा सिनि अभियान तेबो जारि दंनाय भबिष्यत तिनि हिंके दुईटा प्लट आगामी दिनाव अमो जारि दंनाय हामबाय इसरे और फोटो ओतला मानो लगा डाला गया तो आया আজকে আমরা মান্দাই থানা এবং পাটনি আউটপোস্ট, আমি নিজে, আমার সেকেন্ড অফিসার আর পাটনি আউটপোস্টের ওসি সাহেব আছেন। আমরা গোপন খবরের ভিত্তিতে এরকম দুইটা জায়গাতে গাঁজা ধ্বংস অভিযানে নামি। আনুমানিক 15-20 কানিতে কমসে কম 35-40 হাজার গাঁজা চারা এবং নার্সারি। তো আমরা এটা ধ্বংস করে ফেলি। তো এটা খুব সম্ভবত ফরেস্ট ল্যান্ড এরিয়া বা খাস ল্যান্ড হইতে পারে, নির্জন এরিয়া। এখানে কারোর বিরুদ্ধে নেওয়ার মতো কিছু নেই, কারণ ঘন জঙ্গলে এটা কেউ নাই। বাগানে একদম সিমসাম জায়গা, কেউ ছিল না। হ্যাঁ, কেউ নাই, পুরা জঙ্গলের ভিতরে।
তো কাউকে শ্বাস করার মতো জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো লোকও নেই। মানে হইতে চীন বড়বাবুনি নেতৃত্বে তাই পাটনি আউটপোস্টনি বড়বাবুর নেতৃত্বে টিএসআর পুলিশ সহকারে जों 2টা প্লট কাইসা হেঁকে সয়গরিয়ানি তুই পাথর এরিয়াও আর তাকাইসা মহংকা কাইন্টা কুবরা এরিয়াও अब খুব সম্মত জায়গা ম জুডলে নং লাখ বলং বিসিংবা ম খাসলে নङानो আর কোন মালিক সালিক রকরই अंका জায়গাनि পরিমাণ কিরো তো কাউন 20 থেকে 25 কানি রঙन अंका चारा प्लस नार्सारी प्लस ता काइजाग अलरेडी मुस्की रगरैनाय 1.5 मास 2 मासनि चारा आमहाय 30 থেকে 35 हाजारावनो जोंहाबो फुजावै दाबायदानै लाथाबाय गयनाय गो खायजा दंस खायजा आबो जाते नेक्स्ट टाइम ओ जागा जाते बर खायमेतै के मासा मांगनै जों ओ गो नुखा सिनो हाजारनि हयते नुखांकनो जे सामुं तांनाय बुरि रक अरनि हयते खारि थांगा अंका जों अबनो एनक्वायरि खाय दङ जे अ मालिक साबो अ जागान मालिक साबो अंका भबिष्यत सिनो अभियान चालु दंनाय ताबो सुजरा सिनमो फोर्थ अभियान चतुर्थ अभियान प्राय जों 2 लाख থেকে 2.5 लाख रक जों गाजा चारा दं सखाया सिनि अभियान तेबो जारि दंनाय भबिष्यत तिनि हिंके 2टा प्लट आगामी दिनाव अमो जारि दं हामबाय Isa deh, orang foto,